Napakgangan daw tang binuhatan sa usa ka lalaki hamtong ang pangidaron nga nang biktima sa duha ka minor de edad aron gamiton sa online activity. Nadakpan ang maong sospetsado pasado alas 8:30 sa buntag, Oktubre 23, 2025 dito sa may Purok 2A, Pindugangan, Barangay Tipanoy, Iligan City. Subay niini usa ka Vietnamese national, 18 anyos, estudyante nga gikan sa Hanoi, Vietnam ang nitaho sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD-10 kalabot sa online sexual abuse o exploitation of children nga gikalambigitan sa suspect. Gisugid niini nga samtang minor de edad pa siya, gikumbinsi matod pa siya sa suspect sa pagpadala sa iyang hubo nga litrato o video online. Atol sa search and seizure operation, positibong nakuha gikan sa suspect ang 178 ka mga malaway nga pictures o 37 ka mga video sa pipila ka mga cellphones, computer device o tulo ka mga sex toys. Nagtingkagulan dinakpan sa prisuhan o pasakaan sa kasong paglapas sa RA 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Mga katropa, kapiba nga healthy imong gipangita? Pag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.